कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलाल्लोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिं मज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। देवी गीता, श्रीमद देवी गीतांत आमी प्रवेश केलो, ताजेर चिंतन केलें. पुराणांतर्गत हें म्हणून प्रायः प्रसंग कसलो म्हणून कळका, कॉन्टेक्स्ट म्हणटा ती कळ्ळी म्हूण जाल्यार अर्थ जायना. उपदेश सुद्दां श्रीमद भगवत गीतेंतू अर्जुनाक जो प्राप्त जालो ते कॉन्टेक्स्ट कळटा. मध्ये महाभारतम, महाभारत तांतू घटना आसा ती पांडव कौरव तांचे भितरी कसले जाल्लेलें तें विचार करना तिलें क्लिनिकल एक डिसेक्शनशें केल्लें. अर्जुनान हें निमगेलें, कृष्णान तें सांगलें, अर्जुनान हें निमगेलें, कृष्णान अशें केल्यार सांगलें. तितलो मात्र विचार केल्यार अर्थ जायना. एक प्रकांड विद्वान ताणें म्हणलें श्रीमद भगवत गीता जी आसा वस्तुतः 2 की 3 लोकांन बरयल्या खंय. एक पयले एक कोणकी विंगड बरयल्या कलेमेरी तांतू कले समन्वय दिसना, कनेक्शन दिसना. कल म्हणचें कल्याक तशें जाता केवल बुद्धीचो प्रयोग करून शब्दार्थ मात्र घेवन चिंतन केल्यार तशें जाता. एक व्यक्ती, एक मनुष्याला एक प्रगती जाता आसा फ्रॉम अ क्रॉस टेरेबल सिच्युएशन हगूर हगूर आपणाल एक स्वाभाविक दिव्यताचो अनुभव जाता आसा. तशी एक प्रगती जाता आसतना उपदेश सुद्दां चेंज जाता आसता. तांकां कळनी परंपरागत अध्ययन करनी जाल्यार तशी जाता. पयलें अर्जुनाल संकट, मागीर एक चिके धैर्य याना फुडें कशी तो स्विकार करूं सूर करता. कृष्णाल नारायण स्वरुपाचो अनुभव जायना फुडें सर्वतोभावेण समर्पित जावन कशी हांव तुगेल्या संगात व्यवहार करचो इत्यादी निमगिता. कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आसता. उपदेशूय तशीच पद्दत जाता, वय की ना. हांगा तितलो एक विकट परिस्थिती म्हूण ना हिमवानाली. दैवांग गेलं असं, देवतांग गेलं असं कल्याक तारकासुरान अत्याचार केला. ताजे मिती तांगेल सगळें ऐश्वर्य वचुलें, तांगेल दैवी शक्ती वता आसा. तशी परिस्थितीन तूं त्राही त्राही करून विष्णूल उपदेश घेवन शिवौरस पुत्र प्राप्त्यर्थ देवीन अवतरीत जावं का म्हणून तिने जन्म घेवं का म्हळ्यार खंयचे एक कुटुंबेन तिने जन्म घेवं का. सो ते कुटुंब कल्या सर्वश्रेश्ठ जावन आशिल्लें. तितलें एक सामर्थ्य आशिल्लें तिका सहन करूंक, स्विकार करूंक हिमवानाल कुटुंब म्हूण थंय वचून प्रार्थना करून मस्त तप केलो, जप केलो, हृल्लेखा मंत्राचो जप केलो, स्तोत्र स्तुती पाठ केले वैदिक इत्यादी. तशे परिस्थितीन तूं हिमवानाने देवी दर्शन जातना एक विकराल न्ही विराट दर्शन सुद्दां तिने पयलेन दिल्लें. तावळ प्रार्थना केली, प्रार्थना केली. प्रार्थना इतलीची तुगेल स्वरूप म्हाका समकळका. मागीर तूं जन्म घेना फुडें अवहेलना जावं नज म्हणूची बोधपूर्वक ज्ञात्वा एक ज्ञानाची प्रार्थना केली. अर्थ जाताच की आमी म्हळेन पळय फ्लेवर विंगड विंगड आसा प्रत्येक गीतेचे. थंय श्री रामचंद्र कशी एक प्रार्थना करता ती विंगड आसा.
अर्जुनाक युद्ध करी म्हणून सांगता पडलेलें आनी थंय अगस्त्य महर्षी इत्यादी रामाक सांगता ती कसल्याक हें तूं युद्ध करता वचून ती वचूली आतां तुगेलें काम सुख संतोश राब तो म्हणतो खूप येता तो म्हणतो अशी करूं जायना शिवगीतेन तूं अशें करना मगल धर्म तो हांव त्या रावणाक मारता आपणाल पत्नी तीक वापस हाडता हो मगल धर्म आतां मन शांत करता हें सगळें मिथ्या म्हणून तूं उपदेश दिल्यार म्हाका सहन जायना विंगडतें जाल्यार भाष्य चिंतन करका नाजाल्यार आध्यात्मीक जे तत्व आसा प्रत्येक गीतेंत एकच आशिल्ली ती तें सुट्टू नज प्रसंग विंगड आसूं फाव आसा द प्रोटॅगनिस्ट इत्यादी विंगड आसूं फाव आसा जाल्यार अनुस्यूत जावन आशिल्ल्या ब्रह्म आत्म ऐक्य जे स्थापीत प्रतिपादन करता ती श्रीमद भगवत गीता शिवगीता देवी गीता तूं तें सुट्टू नज ना जाल्यार आमी खंयचे अशी ग्रंथ सुद्दां आपणाले एक तात्कालीक एक मार्गदर्शनाक मात्र घेवन ताजें पूर्ण महत्व आमगेल्या हातांतल्यान सुट्टलें म्हणून ते चेतावणी आमी दिता ती तशी एक लक्ष दवरूनच चिंतन करात इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रह्मविद्या गीता आसूं उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्र कळ्ळें ब्रह्मविद्या खातीर श्रवणा खातीर आजुनी एक अधिकार ना मग श्रवण जाल्यार सुद्दां तें ज्ञान जायच ना म्हूण जाल्यार अधिकार येवच्या कसले साधन करतात की तो उपाय सुद्दां तांतूं दिला तशीं हें शास्त्र विलक्षण शास्त्र केवल तंत्र न्ही हें तुका उपासन ही उपासन करचें अशें करी म्हूण सांगलें ताजें कल फळय सांगलें ताजे दुश्परिणाम योर हेडेक ना हांगा कल एक शास्त्र ह्या गीतेन तो आनी दिता ती उपाय दिता ती इट इज ऑल डिझायन टू प्रिपेर यू फॉर ब्रह्मविद्या तें घेवन भक्तीचें सुद्दां चिंतन जाता आसा 3 प्रकारचे योग आसा तीन मार्ग आसा भक्ती योग खंय कर्मयोग आनी ज्ञान योग म्हणून काल आयकलें न्हय तें पयलीं सांगलें मागीर तुवें निमगिलेलें म्हळ्यार हिमवानान निमगिलेलें तुगेल भक्ती कशें करता म्हणून जाय तांत हांव भक्तीचे विचार आतां करता आनी भक्तींत कितल्यो श्रेण्यो आसा ती आतां हांव सांगता म्हूण देवीन काल सांगिल्लें उगडास केलें आसकी तांतूं खंयचे पयलीं खंयचे आशिल्ली श्रेणी हाय नो आय हॅड बेटर प्रिपेर तामसीक भक्ती म्हळ्यार आपणाक बरें जायना दुसऱ्यांक केल्यार बरें जावंका हो जी धर्म करून बसता ती दुसऱ्यांकय त्रास दिल्यार कलकी एक संतोश मनाक जाता म्हणून ती तामसीक भक्ती ते कसलें तांतूं अर्थ जायना दुसरो म्हणटा म्हाका हांव देवील आराधन केलें म्हूण जाल्यार म्हगेलें बरेंपण जाता स्वता सकाम जावन करता हें हांवें वर्सां एक फन केलेलें अथवा नवरात्री वेळार कलकी व्हड हवन करयलें मस्त दान हें केलें वगैरे केलें पुजा म्हगेल्या लेकान चलतस तशे परिस्थितीन तूं ताका राजसीक भक्ती म्हणल्या राजसीक म्हळ्यार देवी आसा ट्रिमेंडस फेथ आनी तें एक निश्ठ कल म्हणटा ती दे वेर इट ऑन देर स्लीव उरलेले उतराक नांव घेवन तिगल अनुग्रहान जाता आसा तिगल अनुग्रहान जाता आसा अशी करून बरेंची जाल्यार कल जाता आसा म्हाका बरें चलता आसा तितलें ती कोण आसा प्रचंड आसा ती राजसीक भक्ती म्हणल्या तांतूं नंतर आतां सात्वीक भक्तीचो उल्लेख जाला तांतूं 7व श्लोकांत परत चिके चिंतन करयेद भेदबुद्ध्या तु मां स्वस्माद् अन्यां जानाति पामरः तस्य भक्तिः समाख्याता नगाधिप तु राजसी हे नगाधिप हे हिमवान भेद बुद्धी एक लक्षण सात्विक भक्ती नव्हे कितलें एक दावाल नांव घेता आसा कितलें बरें जाता आसा कोणाकय त्रास दिना इत्यादी आसतना भक्ती बरीची जाता तुका दोश प्रथम दोश कसलो दिसता देवीक भेद बुद्धी हांव विंगड आनी म्हगेल उपास्य कोण आसा की कोणाल हांव उपासन करता आसा तें तत्व देवी शिव विष्णू कोणें आसा तें विंगडाची दॅट इज टेकन फॉर ग्रांटेड
हांव तूं ऐके जावनचो प्रश्न ना आनी आय एम रियली नॉट इंटरेस्टेड. मगल काम जाल्या पुरो. भेद बुद्धी दृढ करताची कर्तृत्व आनी विशेष करून भोक्तृत्व म्हणटा ती दृढ करताची केन्ना चिंतन जाता, भक्ती जाता, ताका राजसीक भक्ती म्हणल्या. नाजाल्यार आपाततः कोणाकय त्रास दिना, बरें करतस आनी बरें जातस म्हळ्यार बरी भक्ती नव्हे. बट हांगा आध्यात्मीक दृश्ट्या चिंतन जाता आशिल्लें ती तांतूं प्रथम दोश सांगलो भेद बुद्धी दवरून करतस. हांव मकल्लें तें आजुनिके ताजेर विचारू येनी. हांव अमूक व्यक्ती तितलेंचें ही मगल जबाबदारी, हें मगल सामर्थ्य तितलें घेवनूच काम चलतस. आत्मविश्लेषण ना म्हणून भेद व्हरता. भेद बुद्ध्या तुमाम स्वस्माद अपने आप से अन्याम माम जानाति. अपने आप से मुझे अलग समझने वाला जो भक्त है या जो भक्ति है उसे हम राजसिक भक्ति कहते हैं. तस्य भक्ति ही समाख्याता नगाधिपतु राजसी. मागिरी अथवा गुरु सात्विक भक्तीचं विश्लेषण करताना परमेशार्पणं कर्म पापसंक्षालनाय च वेदोक्तत्वाद् अवश्यं तत् कर्तव्यं तु मया अनिशम्. परमेश अर्पणं कर्म. परम ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म कोरका एक उपदेश आसा. ईश्वरार्पण दृश्ट्या ईश्वरा खातीर हांव कर्म करता म्हूण न्ही, हांव मगल कसलें कर्तव्य पालन करतस की तें करतनाच हांव हें ईश्वराक अर्पण करता. तशें जाता की केन्ना जाता, खंयच्या परिस्थितीन ती बुद्धी येवच्या सूर जाता. आपणालेची निकट संबंधी लोक आसा ती, मित्र आसा ती, कल्की मिसअंडरस्टँडींग जाल्ल्या म्हूण जाल्यार सामान्य एक सभ्य व्यक्ती सुद्दां हाका पयलें बोध दिवच्या पळयता, और ताका बोध दिवच्या पळयता. आतां अशी विकट परिस्थिती आसा की आपण सांगील सुद्दां तो मनुष्य विंगड अर्थांत घेवच्या फाव आसा. तशें आसतना सुद्दां आपणालें हें कर्तव्य हांव सांगचें सांगलें. दिस पर्सन may not understand my intent and may misunderstand and may think I am aligning with somebody else. And जाता आसता न्ही, जाता आसता जिवनांत. But still it is my duty, so I'll as nicely as possible put this across म्हणटा ती करता ती आनी अर्पण कोण जालें बरें जावो म्हणून. तशें एक I can't plan out the result or consequence of what I have done. Nothing more. हांव तें अर्पण करून सोडटा. करना तुवें, जाता जाय न्ही तूं धन्य तुमी जाय न्ही जाल्यार जिवनांत. अशें जाता आसता. I don't want to do any damage, but even in the process of my interfering or trying to help somebody, I may be misunderstood. तशें आसतना मगल कर्तव्य म्हणून आमी करता ती अर्पण जालें तें फला छावांनी चड कले एक काळजी करना म्हूण एक मॅच्युरिटी येना पूण तशी परिस्थिती येता ती. हें एक सिच्युएशनाक घेवन आग्रह सोडूं मस्त कन्विन्स करूं हांव पळयना, आय जस्ट डू माय जॉब इत्यादी म्हणटा ती तांची आनी एक सूक्ष्म स्तरार जातना संपूर्ण जीवन तितलें एफर्टलेस जावच्या सूर जाता. माय कनेक्शन इज विथ द डिवायन. मागीर दुसरें सगळें म्हणचे भितरी एक ताट आसता तशी आमच्या सूर जाता. सरप्रायझिंगली यू बिकम मोर एफेक्टीव. एक केल्लें कोर काशेन केलें तशी भावने न्ही, तांतूं एक राग द्वेष एंग्जायटी टेंशन आनी चड घोटाळ केलोच की तो शांत जावन ईश्वरार्पण दृश्ट्या कर्म जावच्या सूर जाता. ईश्वराक अर्पण करचें कर्माची ताजे पयलें कर्माचें फळ आसा पळय तें अर्पण करूं शिका. कर्म हांगा केल्लें, मस्त विचार केलो, ताजें फळ केलें, आय कॅनॉट गॅरंटी. अर्पण केलें थंय करता करताची हगूर एक ताठ आसता ह्या फुडें ईश्वराल प्रेरणेची हें कार्य जाता आसा. तावळी ईश्वरार्पण दृश्ट्या हें कर्म जाता आसा म्हूण तशी एक आनंद आमच्या सूर जाता.
ईश्वरार्पणं कर्म पापसंक्षालनाय च क्षालन मेरे क्लेन्झिंग प्रक्षालनं समज संक्षालनम आणि उपसम्यक रूपेण क्षालनम समज एक पाप प्रक्षालन करूक संक्षालन करूक कर्म करतात कर्म कर्म केल्यार आणि पाप तशा परिस्थितींतू ईश्वरार्पण दृष्ट्या कर्म केल्यार पाप प्रक्षालन जाता यू गेट अ ब्रीद यू गेट अ चान्स टू चिकेचे एक आत्मविश्लेषण करूक केवल राग द्वेष प्रवृत्त जावन केन्ना कर्म जाता ते राजसीक स्तरारी म्हाका जावं का हांव करता आनीकले विचारना बरें कार्य कोणाकय त्रास जायना मगल बरेंपण जाता राजसीक स्तरारी जाता आसता हांगा एक अनुभव आयिल मिती बर जाल्यारय तितल्यांची आनी प्रिडॉमिनंटली दुख्खाची चड आसा जिवनांतू सो हांव आतांनी मुखार विक्षिप्त जायना तिले एक आत्मसंतोष म्हणटा ती प्रतिक्षण म्हाका तो अनुभव करचो म्हण तशें एक दृढ विश्वास कोणाल जाला की तो कर्म कर्तव्य पालन करतना सुद्दां ईश्वरार्पण बुद्ध्या करता आनी ताज्यान कल जाता पाप प्रक्षालन जाता वेदोक्तत्वाद अवश्यं कर्तव्यं तु मया अनिशम निश्चित रूपेण अनिशम निरंतर प्रतिदिवसो मया कर्तव्यम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए कर्मणि प्रयोग मेरे द्वारा किया जाना चाहिए क्या मेरा कर्म मेरा कर्तव्य पर कर्म करने से क्या होता है फिर उसी में उलझ जाते हो ऐसे नहीं होना है तो फिर ईश्वरार्पण बुद्धिया करना सीखना ही पड़ेगा ऐसे करने से पाप प्रक्षालन होता है एंड कल वेदोक्तम कर्म वेदांत कल सांगल्या आता वेदांत कल सांगल्या मेरी आपणाल कर्तव्य कर्म म्हणले का ती आपणाल कल एक समाजांतू कुटुंबेंत इत्यादी स्थान आसा तदनुसार कसलं कर्तव्य कर्म म्हणून तें पालन करतना हांव करता खुशीन करता ईश्वरार्पण बुद्ध्या मेर ह्या इतलो जो प्रयोग आनी दुष्प्रयोग जाल्ल्या एक अरुचीन कल करचें करका ना तें केल्लें आसो देव पळोवन घेता म्हण तशी एक अरुचीन न्हय मस्त उत्साह येता ईश्वरार्पण बुद्ध्या करू सूर केल्यार एक स्वच्छता येवच्या सूर जाता हृदयांतू बुद्धीन सुद्दां एक शुद्धी येवच्या सूर जाता प्रेरण मेळटा तींचे लक्षण वस्तुतः ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म जाताच म्हणून सो खंयचो व्यक्ती मगल कर्तव्य आनी हांव कर्तव्य करता आनी कर्तव्य करतना ईश्वरार्पण देवाक प्रधान दवरून हांव केन्ना कर्म करता की तावळी पाप प्रक्षालन जाता हें मगल कर्तव्य आय विल डू दीस म्हूण करता ताजे कल पळया इति निश्चित बुद्धि हेतु अशी कोणाला बुद्धिंत एक निश्चय आयला जिसकी बुद्धि ऐसे निश्चय कर बैठी है निश्चित हो चुकी है भेद बुद्धिम उपाश्रित्य करोति प्रीतये कर्म भक्ति सा नग सात्विकी भेद बुद्धिम उपाश्रितः हांगाय भेद बुद्धि अस ईश्वरो आनी हाव आनी जग ताका घेवन कर्म सो हांगाय भेद बुद्धी आस जाल्यार अशी बुद्धी दवरून ईश्वराल प्रसन्नते खातीर हांव करता म्हूण तशी बुद्धी दवरून प्रीतये म्हळ्यार प्रीती खातीर कोणाले ईश्वर कर्म कर्ता करोति यः सा भक्ति ही सात्विकी ती सात्विक बुद्धी म्हणून घेता अर्थ जाताच की हांतूय भेद दृष्टी आसनवे तळकल फरक राजसिक आनी सात्विक बुद्धींतू एनी टेकर्स पटपट हां सुलभ बापाची भेद बुद्धी सामान्य एक अत्यंत क्रूर कर्म करता कल मैं तोवय दुखी दुसऱ्यांक दुखी करच्यान तूं ताका दुख्ख की सुख की दुसरो सात्विक राजसीक मेरी मगल बरेपणा खातीर करता देव विंगड हांव विंगड भेद बुद्धी आसा सात्विक कर्मान तूं भेद बुद्धी आसा तो कल फरक देव प्रधान जाला
देव प्रधान जाला. जगा खातीर म्हणणे आनी जगांतल्यान म्हाका कसलो लाभ मेळटलो ते मेळचेशेल मेळताची तो निश्चय जाता. ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म बद्द जावचे पयले आमी कल कोरकामे फळ अर्पण करूं शिका. फळ अर्पण म्हकलें फलत्याग म्हकलें. एग्जाम दिल की भाई आतां रिजल्ट्स केन्ना येता ती 2 म्हयन्यानंतर कल कोरयेद भयंकर एंग्जायटी नाजा कल कोरयेद रिजल्ट्स येवचे येता तेची हांव कले करूं जायना म्हूण तटस्थ जावं येदा. आय कॅन कीप बिझी विथ सो मेनी अदर थिंग्स. तर फलत्याग म्हणटा ती अर्थ जाता तशी शिकता पडता. अनावश्यक काळजी सोडचें फलत्याग म्हणजे फर्स्ट लक्षण. म्हणून कसले आमी एक समाहित जावन केन्ना करता ती पुजा आनी घुमटें कोन्न केलें मागीर हांव हें सगळें केलेलें आरे तुकाचे तुगेलें चिंतन करून हांव पुजा केल्या जर आसो फाव आसा मस्त सगळे विचार आयले कले आसो ते हांव तुका आतां अर्पण करता आनी थंड बसून जप करता. फलत्यागाचो अनुभव करता म्हण तशी एक अभ्यास तो थोडे थोडेंची कंडिशनिंग एक मनाक आमी दिता आसा ती टू गेट ओवरकम दस पॅरलायझींग वरी एंग्जायटी एंड मागीर कोपू इत्यादी रिजल्टंट एंगर. एक्सपेरिमेंट करचें आसता. तशें करना पडे फलत्याग करूं शिकना पडे तांतू एक मनाचे शांतीचो अनुभव करना पडे हांव सगळें कार्य करना पडे अर्पण करचे बदलाक करतनाचे अर्पण करूं जात की म्हूण एक कला येवंका म्हूण प्रार्थना करून कर्म करतनाची ईश्वरार्पण बुद्ध्याचे ते सगळे कर्म जाता. म्हळ्यार मगल कर्तव्य जाल्यार हे देवा प्रतिक्षण हांव तुगेलें चिंतन करतस म्हाका कर्तव्य करतना सुद्दां म्हाका फसचें ना. अर्थ जाता भेद दिसता सात्वीक दृश्ट्या कल्ल फरक तावळी देवाल आमगेल कसले एक संबंध देवा सांगाती तो दृढ जातस आनी विशयान तूं कसले एक आसक्ती आसा और एक संबंध आसा तो हगूर हगूर चिके कमी जातस सहन करूं जातस. हें कले एक मस्त प्राय जायना पडू आनी कले एक कोरका म्हणना कसलो अनुभव येत की जगाचो तितलो मटाक विचार करून विवेक उत्पन्न करून वैराग्याना पड हें सहज जाता. इट्स नॉट अ नॅचरल थिंग दॅट हॅपन्स. प्लीज रिमेंबर you have to make the attempt. You may after some time become disillusioned and ह्यान तो कसले रस ना म्हूण you can feel, but your connection with the divine will not be established. हंग वैराग्य में राग जाऊं का देवा प्रति. So the purusharth has to continue. So एक पुरुषार्थ element is there. Maturity आता चिकेचे एक समाधान कोणचे शक्ती आता is almost chronological म्हणयेद जाल्यार connection with the divine doesn't happen. आनी ताचे एक आमी प्रयत्न करचे ती सात्विक भक्ती म्हणल्या देवाल चिंतन चड जावन कितलो मटाक मगल मन शांत जात की तितलो मटाक कार्यांतूय एक सौष्ठव येवच्या सूर जाता एक खूश येवच्या सूर जाता आनी अर्पण सहज जावन वता. ना म्हूण जाल्यार ताचें फळ आसाचें अनावश्यक चिंता अनावश्यक क्लेशो कंटॅमिनेशन. सो अशी ही सात्विक भक्ती कसलें म्हणटा तूं राजसीक आनी सात्विक श्रेण्यांतू फरक करून सांगला. भेद दृश्टी आसा जाल्यार सलगी और संबंदू देवा सांगाती चिके चड जाला. देव विंगड how can I aspire for that? How can I understand? How can I feel that I am one or I am that? म्हूण तशी अजून एक म्हणचे धैर्य येनी जाल्यार श्रेष्ठता आसा कलमा देवा सांगात संबंदू आनी प्रमुख जावन आसा. तशें आसतना परभक्ती हे प्रापिका इयं भेदबुद्धी अवलंबनात् पूर्व प्रोत्तेह्युभे भक्ति न परप्राप्तिके मते. परभक्तेः प्रापिका इयं भेदबुद्धि अवलंबनात्. ही सात्विक भक्ती जी आसा वस्तुतः ही मागीर परभक्ती प्रापिका जावन आसा.
तथैव पठितव्यं किल परभक्तेः प्रापिका सात्विकी बुद्धि यद्यपि भेदबुद्धि वर्तते तथापि परभक्ति प्रापिका एव सात्विका बुद्धि भवति तदपेक्षया सात्विकबुद्ध्या अपेक्षया पूर्वप्रोक्ते हि उभे पूर्व सांगिल्खंच सत्तावळी सात्विक भक्ति सोणु तामसिक અને રાજસિક ન પરપ્રાપિકે મતે આપણા મતાંતુ રાજસિક તામસિક ભક્તિ જે સતી ती पराभक्तींतू परिणत जायनाती मग राजसिक भक्ती घेऊनच काम करता तागल भक्ती के नाही पराभक्ती जायश न तामसिक भक्ती घेऊनच कोण काम करता तागल जी भक्ती अस पराभक्ती जायश न अर्थ जातस तश म्हळ्यारी सात्विक भक्तीच कोण भेदबुद्धी दवर सुद्धा कोण प्रयत्न करतस तागल भक्ती सात्विक बुद्धींत तानू पराभक्ती जावची संभावना प्रयत्न केल्ले अनुग्रह मेळ्ळे मार्गदर्शन मेळ्ळें तवळी संभव आसा कल्याक कल्याक या चैतन्य ईश्वर प्रधान आशिल मिती सामान्यता कल आसा सगळ्यांतूय भेदबुद्धी आसा देव विंगाडू हांव विंगाडू तामसिक भक्तींतू तरी भक्ती ते तीव्रत आसा इट इज वेरी विजिबल एविडेंट तांतू तरी ईश्वरास आनी प्रायः तश भक्तींतू मुखार वचून ईश्वराल म्हाका अनुग्रह पूर्ण अनुग्रह मेळटा आतां हांव सगळें लिगाड काडटा पराभक्ती खंय लक्षण ना तांतू तामसिक भक्ती राजसिक भक्तींतू ईश्वर आसा बट आय वोंट डिस्टर्ब ईश्वरा शूड नॉट डिस्टर्ब मी म्हाका फळ दिवा आय एम वेरी हॅपी सात्विकी भक्तींतू ईश्वराल कितले एक अनुसंधान जाता अनुभव जातकी मगल कार्यांतू एक बरेपण येतो असो सो ईश्वराकच हांव हें अर्पण करता ईश्वराकच अर्पण करता तुक्का अर्पण न्ही ताका अर्पण करता असो हें भेदभाव आसा जाल्यार तांतू ईश्वराल संबंधांनी दृढ जालेली मिती सात्विकी भक्ती पराभक्ती जावची साध्य आसा आनी प्रसंकल्ला भक्ती कश कोरका म्हणून हिमवानान नेमगेलेले भक्ती कश कोरका 3 मार्ग सती योग कर्म ज्ञान आणि भक्ती असती तातूंत तूं भक्तीच नेमगेल्या तामसीक जाली राजसीक जाली सात्विक दिस यू कॅन एस्पायर फॉर सात्विक थंय आमी गेले मस्त प्रयत्न करुयात ताजे नंतरचे भरपूर अनुग्रहानेची सिद्ध जाता इष्टप्रसाद म्हणटात इष्टप्रसादान वही म्हणटा एक अनुमोदन येता इष्ट देवताले तावळी आय एम डीलिंग विथ समबडी हू इज रिस्पॉन्डिंग म्हणून कळता आनी पराभक्तींत थंय वचून सूर जाता भक्ती अधुना परभक्तिं तु प्रोच्यमानां निबोध मे मद्गुणश्रवणं नित्यं मम नामानुकीर्तनम् आता एक चिकेची विंगड हांतू वचूल्या श्रीमद भगवद्गीतेंतू अशी मस्त एक आसा बट इतलें मटाक ना पराभक्तीचें लक्षण कसलें म्हणून पराभक्ती म्हळ्यार देव प्रधान जालो हें चिकेची सावधानतया घेवंक महांग आतां हांव पराभक्तीचें लक्षणां सांगू सूर करता म्हणून देवी सांगता आसा कल्याण गुणरत्नानाम् आकारायां मयि स्थिरं चेतसः वर्तनं च एव तैलधारासमं सदा तैलधारावत आयकल्या न्हू हें बिकॉज ऑफ द विस्कॉसिटी अशी जी उद्दा सोळेल वारी म्हणा ती ताल सोळ्यार कशी एक ड्रॉपलेट्स मात्र पडना ती तेज अ स्ट्रीम तेज अ कॉन्स्टंट फ्लो तशी निरंतर चिंतन जाता आसता दावालें अनुभव जाता आसता तैलधारावत हो शब्द प्रयोग मस्त जाता हाजो कल्याण गुण रत्नानाम् आकारायां मयि स्थिरां कस्यां कल्याण गुण रत्नानाम् आकारायाम आगार म्हटलें एक ट्रेजरी म्हणून येता आगार म्हणटात न्हू डेपो DEPO डेपो आगार रत्नाचे कल्याण गुण रत्नाचे आगार जावन असावं मग सगळं बर मज्जांत आसा कोणान तूं देवीन तूं तशी मज्जान तूं मयि चेतसः वर्तनं स्थिरं तैलधारासमं यस्य तैलधारावत
कोणालें चेतसः वर्तन मेळ्ळी तातूंत आसचें शाश्वत. एक पण तुकडास केलो म्हळ्यार विसरली, एक पण तुकडास केलो तशी न्हय, निरंतर अवेरनेस ऑफ दी डिवायन म्हूण येता. तें कोणाल व्हरता, कोणान तूं देवीन तूं, आनी तांतूक देवील कल लक्षण हांग दिल्यां, सगळं ऐश्वर्य संपन्न की, क्रूर म्हूण की ना, सगळं बर गुणांची निधी जावन आशिल्ली ती आगार जावन आशिल्ली कल्याण गुण रत्नानाम, एक एक रत्न तशी जावन आशिल्ली देवी. तिज्यान तूं जी कोणाल मन निवास करता आसा, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द मन यू कॅन से अवेरनेस म्हणून आय यूज दॅट वर्ड इन अ वेरी लूज मिनींग. तशी कोणाल आस की तें बरेंची हेतुः तु तत्र को वापि न कदाचित् भवेद् अपि सामीप्य साष्टिसायुज्य सालोक्यानां न च एषणा. अरे बापरे. आनी सांगल्या इतल ते एक आसक्ती सूर जाल्या पराभक्तीचे लक्षण की निरंतर ते एक अनुस्मरण म्हणटा ती देवील चलता आसता. आनी मागीर म्हाका मुक्ती जाय म्हूण सुद्दां ती भावना वरना. प्रारब्धवश सिच्युएशन्स येतो आसता ती इतल चिकेच एक मन शांत दवरलें म्हूण जाल्यार दिसू सूर जाता पटपट पटपट चालू आसा एक फिल्मशें. आमी हक्क धरका तें धरका, हेंच म्हाका जावंका तें नाका म्हूण इतलो वळवळता आसा ती येवचें आशिल्लें येता, वचचें आशिल्लें वता. पुरुशार्थ ना म्हूण न्हय हो, पुरुशार्थ करचें शिकता सात्वीक भक्तीन तूं. पराभक्तींत वतना एक ताट आसते येवच्या सूर जाता. आय एम मच मच मोर दॅन अक्कल म्हणटात ती अ सिरीज ऑफ सिच्युएशन्स वीच इज माय लायफ. हाफ ऑफ दॅम आय हॅव फॉरगॉटन. आत्त कल्लेस की थोडे थोडे हांव उगडास आस म्हाका. आनी हांव म्हणलेलें कितलेकी जल्म जल्म घेतील हांव एक व्यक्ती आनी म्हगेल रूप म्हळ्यार हांव ब्रह्मस्वरूप जावन आसा. म्हाका हात सांगात कसलोय संबंध ना खंय. हें सगळें बोध चड प्राधान्य घेवच्या सूर करता. म्हणून तें एक सहज ताट आसते येता. करता करतना सुद्दां हें म्हाका जावंकाची म्हूण आग्रह आसा. मेळ्ळ्यार सुद्दां तें एक थोडे वर्सां खातीर मात्र परत आय एम इन द सेम सिच्युएशन म्हणून तो अनुभव कोणाक दृढ जाला, सहज एक करेक्ट परसेप्शन म्हणटा ती जाल्ल्या, दॅट पर्सन कॅनॉट हॅव दॅट आसक्ती फॉर विशया. कसले सांगका म्हूण पळना, छूट घ्या वय की ना. जाल्यार आमी इतलें सगळें हें करता तें आत्तां न्हय जावं मुखार जावंका म्हाका न्हय म्हज्या नातरां खातीर आनी कोण खंयकी व्हर न्हू. काळजी वाडटाय हांव सोडना म्हूण दुराग्रह करता ती तें सोडलें म्हूण जाल्यार हें अशें दिसू सूर जाता मगल ही म्हळेल कोणा म्हणून. सो आय एम नॉट गोइंग टू सॅक्रिफायस माय आत्मन फॉर समथींग दॅट इज एनी वे गोइंग टू गो. It's not me as a vyakti. There I have to fight, there I have to deal, there I have to cajole, I have to surrender, whatever. तें विंगड. अहम म्हणलेलें I am untouched by this and I should never forget that infinite dimension of myself म्हणलेलें आग्रह चड जावच्या सूर जाल्या. अर्थ जाताच की तशें आशिल्ली मिती विशय आसक्ती सुद्दां एक मॉडरेट जाल्या आनी म्हाका मुक्ती जाय म्हणून तें एक आग्रह तें हांवें सुटल्या. वेन आय एम डिलींग विथ देवी आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन सेयींग यू विल गिव मी मुक्ती नो. सामिप्य सार्शिष्ट सायुज्य सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य सालोक्य. साश्टी मात तशीच सारूप्य जातलें अर्थ. 4 प्रकारची मुक्ती सांगल्या ती. प्राय हें मुक्ती कशी आसता ती हें शरीर त्याग करना फुडें मुखारी त्या देवता लोकांत वचून तशीची एक हें मुक्ती मेळटा ती. तातूंत एक तारतम्य आसा. सामीप्य मुक्ती लागींच आसचें आनी चिकेची कितलें वैराग्य कमी आशिल्लें की कितलें उपासना कमी आशिल्ली की जिवनांत कमी केलें म्हणून मागीर तितलें दूर और तितलें लागीं देवीलें आपणाल आराध्य देवतालें तशी मुक्ती आसता ती. क्रममुक्ती म्हणटात हाका. सो तें म्हाका जावंका हांगा इतल्यांत हांव संतुश्ट आसा. हांव म्हगेलें मन विचलीत करना. बट म्हाका एक आश्वासन जाय देवी, म्हाका मुक्ती जाय. शरीर पात जायना फुडें म्हाका मुक्ती जाय हें एक आग्रह आसता.
त्या आग्रह सुद्धा सुटल्या. सामिप्य आय डोंट आस्क फॉर, सारूप्य आय डोंट आस्क फॉर, सायुज्य आय डोंट आस्क फॉर, सालोक्य आय डोंट आस्क फॉर. आग्रह सुटतंच. कल्याक डेफनिंग एक म्हणटा ती सानिध्य आता प्राप्त जाताच इष्टदेवताल्या मुखावेल कल काळजी म्हाका पराभक्ती. फुरसती ना मुखावेल ह्या लोकांतू और मुखावेल लोकांतू कले काळजी करूक. सानिध्य प्राप्त जाल्ल्या आनी सानिध्य प्राप्त जाल्ल्या मग मस्त पयस मेळ्ळा तशी सानिध्य न्ही. आनी टेन्शन न्ही, दुसरे लोक निमगितली आनी कोणें व्हरतले कले रेड जातले. दिस सानिध्य इज अनटचेबल. म्हणूच त्या मनाक कोळ उसूर जाता. हें मगल स्रोत उद्गम स्थान हें म्हाका सानिध्य मेळतस झलक सुद्दां मेळ्ळ्यारी हें शाश्वत म्हूण म्हाका मुखावेल काळजी ना. म्हणून कल एक आमकां लक्ष दिलेलें आसता. सामान्य राजसिक सात्विक भक्ती संपन्न मनुष्याक इतल्यान तूं डोंट बी सॅटिस्फायड, एस्पायर फॉर मुक्ती, मुमुक्ष जावंका आनी म्हणून ती एक कळवळ तो कळवळ सुद्दां वता. कल्याक इहैव प्राप्तं किल हें खंय शिवानंद लहरीन तूं जाल्यां की सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं तव भक्तिधुर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यं मम सिद्धमत्र भवति. कल्याक चराचरात्मक तनुध्याने धन्योस्मी. म्हाका हांगाचे प्राप्त जाल्यां ती पराभक्ती हांग लक्षण येतस. म्हाका खंयचे लोक विशेशांत वच काम म्हणना, म्हाका हांगाचे सानिध्य प्राप्त जातस. आय हॅव नथींग मोर टू आस्क फॉर, आय एम जस्ट लेटिंग इट हॅपन. तांतूंची एक ऐक्य जातस. पराभक्तीचे लक्षण. वेदांतांतू इट इज मोर ब्रुटल म्हूण येद. अहम 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 हाजें शुद्धीकरण जावंका, तत्पदाचें शुद्धीकरण जावंका, भायरचो विशय घेवन चिंतन नाची. हें मगल मन हांव मनाचें साक्षी, आय एम अनटच्ड बाय दीस म्हणून एक हांव साक्षी म्हूण तशी एक भावना करची आनी मागीर एक परिच्छिन्न साक्षी न्ही. ऐक्य जावचें ब्रह्मतत्वा सांगाती. तत्पद मेरी ईश्वरू धगल ऐश्वर्य. हांव एक क्षुद्र एक उपाधी घेवन बसला, हांव मगल उपाधी त्याग करता, ईश्वरत्व हांव त्याग करता, वरलें एक अहम असी ऐक्य जावचें वाण जाता ती. कल्याक आजुनिके जग प्रस्तुत जातस, विशय येतस, कर्तव्य मारी अनुभवस. तशें आसतना आय डोंट केअर म्हणून जायना, हें सगळें मिथ्या म्हणचें जायना. देन हेल्प मी डील विथ दीस. अर्जुनाक 12 अध्यायांतून तांचे सांगिल्लें विराट दर्शन दाखोव न्हू, ज्ञानानेच सगळें काम जाता म्हणू मागीर म्हाका ज्ञान दी म्हणपी तरी आजुनिके तुगेलो अधिकार ना. कर्म करी हेंची ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म करी. तांतू हांव तुका सोण घालना. मगल सानिध्य तुका चड अनुभव जावच्या सूर जातलो आनी तुगेल कसली ती राजसिकता सात्विकता सुद्दां एक वरल्या हुळून वतली आनी व्हरतलें निर्गुणत्व. तातूंत एक आश्वासन दिता. थंय उगडास दवन घेयाती. अनुष्ठान जपाच मस्त आवश्यकता आसता. आतां तांतू आमी मुखार प्रवेश करका पडटलो. मत्सेवावतः अधिकं किंचिन न एव जानाति कर्हिचित् सेव्यसेवकताभावात् तत्र मोक्षं न वाञ्छति. एक भक्ती उत्पन्न जाल्या ही सात्विक भक्ती जे परे वतस, पराभक्तींत वतस. तशें आसतना सेवातः अधिकं किंचित न एव जानाति. मगल सेवा तो करतस. कोण खंयची भक्ती आशिल्लो? ऑलमोस्ट पराभक्ती आशिल्लो. मगल सेवा करतस तो आनी तशी स्तरारी ह्या सेवेपेक्षा आनी उत्कृष्ट कसली नाची. न किंचित जानाति. आय एम सॉरी, आय डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड दिस. द जॉय दॅट आय एम गेटिंग आउट ऑफ डुईंग सेवा and which is helping me tackle intelligently whatever is my kartavya, I know nothing beyond that. So me and my Ishtadevata, that Ishtadevata is not located somewhere in some Swarga or something. It is helping me in my transactions. My connection is always
established with the Ishtadevata, and that is my seva, maintaining that awareness. In the very attempt to maintain awareness, कल आवश्यक शुद्धीनस की जाऊंच्या सूर जाता. राग आसूनच म्हणून सांगले. आता ते राग काडचो कशें तांचें एक ऑब्सेशन जालें खलास. साधकाक पराभक्तीचे श्रेणींतू देवाल अनुभव इतलो जाता आसा तो राग येवंच भितरी इट इज एन ऑब्स्टिकल. हील हॅव टू रिमूव इट. सहज जाता. हें काडका हें वायट म्हूण न्हय. आतां कन्नड कसो ताजेर एक मूस बसलो म्हळ्यार कोण एक काड म्हूण सांगता म्हूण हाटा जाता. इन्स्टिंक्टिवली राग द्वेष हांचण कल्मश आसत की तो सहन करना बिकॉज इट डिस्टॉर्ट्स हिज विजन, हिज कनेक्शन विथ द डिवायन. सो दॅट इज पराभक्ती. पराभक्तीन तूं सहज शुद्धी जावच्या सूर जाता. हें अशुद्ध हें नाका म्हूण न्हय. यू डोंट नीड टू बी टोल्ड. कितले एक आसक्ती आसा आनी तें इट इज सो फुलफिलींग दॅट कनेक्शन. सो भेद आसल्यार सुद्दां नथींग वील बी परमिटेड टू डिस्टॉर्ट ऑर कम इन द वे म्हणून आंतरीक कल्मश सहन जायना ती आनी हगूर हगूर हुळून वता ती. बट इंडिविज्युअलिटी म्हणटा आस म्हणूची ही सेव जे हांव करता आसा निरंतर करता आसा ताजे पेक्षा बरें म्हाका आनी कसलें गोतना. न किंचित जानाति सः यः परां भक्तिम् आश्रित्य देव्याः सेवां कुर्वन्नस्ति सः पृष्टश्चेत् सेवादपेक्षया अन्यत् किमपि जानाति वा इति न किंचित् जानामि इत्येव वदिष्यति सः. मत्सेवतः अधिकं मगल सेवेपेक्षा अधिकं किंचिन एव न जानाति. आनी कसलें ताका गोतना आनी डजंट वॉन्ट टू नो. कार्य चेत् कसलें ना. सेव्य सेवकता भावात् तत्र मोक्षन्नपि न वांछति. सेव्य सेवक भाव हांव सेव करतस आनी हांव कोणाल सेव करतस म्हाका गोतस. म्हाका आनीकले प्रमाण नाका. नाजा कल प्रमाण आसता. देवाल सेव केल्यार बरीन जाता म्हूण कल प्रमाण आसता. प्रमाण म्हळ्यार प्रमाकरणम ज्ञानम. खंय मेळटा तुमकां? देवान येवन सांगलें हांवें मगल सेव करी म्हणून. कोण सांगलें? हे कोणी सांगा न्ही. स्वतस्फूर्त जालें की अरे पावस पापसून पयलीं सांगिल्लें आसता. शास्त्र कले चिंतन केलेलें आसता. चुकून अज्ञात्वा सत्संग जाल्लेलो आसता. मागीर ज्ञात्वा सत्संग जाल्लेलो आसता. तशें जावं न्हू देवाल सेव करता इत्यादी म्हणून सांगिल्लें आसता. तशें आमी दृढ करता ती सुसंस्कृत जाता जाताची तांतेक बरेपण म्हणून विश्वास दवरून करता ती. विश्वासाचेर चलता आसा. हांगा विश्वासाचे प्रश्न येना. ताका अनुभव जाता आसा. देवाल एक अनुभव जाता आसतना पराभक्तीन तूं तो कल सहज सेव करता आसा. हाजमिती म्हाका मुखार बर जातलें. हाजमिती म्हाका एक बरे लोकांत प्राप्ती जातली आनी म्हाका सायुज्य सामिप्य सालोक्य सारूप्य इत्यादी मेळटलें. आय एम नॉट इंट्रस्टेड. I am dealing with something that transcends all lokas, and in the process I am understanding that I also transcend all this. I don't want anything to disturb this connection. म्हणून तशी एक पराभक्तीन तूं सेव्य सेवक भाव येता जाल्यार भेद आसा. हांव एक व्यक्ती आनी मगल आराध्य देवता तांत एक रस येवच्या सूर जाता. अलौकिक रस येवच्या सूर जाता. and it pervades all transactions, good or bad. सुखप्रद दुःखप्रद अनुभव जाता आसता ती प्रारब्धामिती जाल्यार ताजें एक अधिष्ठान म्हणटा ती कळवळो काळजी न्हय. एक अगाध शांती आनी एक सानिध्याचो अनुभव तें जाता आसा पराभक्ती संपन्न साधका खातीर. अर्थ जाताच की परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्यो हि अतन्द्रितः स्व अभेदेन एव मां नित्यं जानाति न विभेदतः. अथ गुर अभेदेन विषयतः परा अनुरक्त्या मामेव चिंतयेद यह अतंद्रितः. तंद्रा म्हळ्यार आतां कोणाकय अनुभव जाताच की तंद्राचो चेकीचे आयकलें जाता.
ऐकूनचेच येतं म्हणून तंद्रा तशी जायनातले अतन्द्रितः अतन्द्रितयः कस्मिन् विषये अतन्द्रितः खलु परानुरक्त्या मामेव चिंतयेद्यः अतंद्रितः अतंद्रित जावनू सतर्क जावनू अलर्ट म्हणतात ते जावनू मामेव चिंतयेद्यः मगलेंच कोण चिंतन करत की अतंद्रितः मेरी तक दौड़ चिम्मी कोर सुदाई चिंतन कोर कामुन्ना विषय प्रस्तुत जातस सुदाई ते एक शाश्वत अनुभव जातस है की ना जात की साध्यस की नाव आहे नकोत ना जाय नाव आहे दोन अनुभव लगभग संगाती जातात की एक दांता दूख इसल्या पुरा शाश्वत सगळं हान तो दूख असता आणि मागीर कसलं खावचेस की खावच्या जायना म्हणून दुःख की कसलं तो हा अनुभव असता तितलं असताना आत्माचं एक स्पंदन अनुभव जात असताना विसर का म्हणून गरज ना तो अनुभव जातस शाश्वत एक तशी अतंद्रित जाल्ला आता हे पराभक्तीचे श्रेणी उगडास जाऊन घेया ती आता हांगा ऑलमोस्ट एफर्ट कोर का मिळेल आग्रह ना प्रयत्न असं कलमाजिकेच्या आता हांव विंगड म्हणून असं बट कोर का आशिल्लें हांव कर न्ही सकाळ बोस का आशिल्लें कसल्या कर्मा बैसून इतल्या ती हें सगळें वचुल्या सहज जाता असं I only want to intensify that. I want more clarity. तितली एक व्यग्रता असते शिवाय यो कोर काशिल्ल्या म्हणून एक दुःख पावना आता कनेक्शन बसल्या पराभक्ती झाली म्हणून तो अतंद्रित झाला अतंद्रित सहज अवस्था आयल्या अलर्टनेस आयल्या अवेअरनेस इज बीइंग मेंटेन्ड यह कौन तशास्य की करत की मामेव चिंतयेद यह मगले कौन चिंतन करत की कशी कल्या करत तो काळजींत वाय मस्त काळजी असल्यार जाता निरंतर ये दावा दावा तुमचे रक्षण कार्य म्हणून ना परानुरक्त्या मामेव अनुरक्ती पराभक्तीने प्रेरित जावन सहज मगल कोण चिंतन करते की तशी साधकाल हंग लक्षण स्व अभेदेन एव मां नित्यं जानाति न विभेदतः आणि आता अभेदेन जानाति न विभेदतः हंग भेदभाव हगूर सुटतस म्हणून ती पराभक्ती जातस भेदभाव सुटतस मेरी परत आम्ही विचार करूया वेदांत दृष्ट्या न्हय हें ज्ञानांतू वतस it is leading to Vedanta, giving you the adhikara for Vedanta, but क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसां म्हणल्या तें हंग सुटतस हठपूर्वक करचें आनी हांव आय एम नॉट दिस बॉडी आय एम नॉट दिस मायंड म्हण तशें एक आग्रह करचे बदलाक दिस बॉडी दिस मायंड इज बीइंग यूज्ड इंटेलिजंटली फॉर द डिवाइन तशी एक आशिल्ली मिती वॉट एवर इज डन वॉट एवर इज एक्सपिरियन्स्ड इज ओनली strengthening the connection with the divine तशें अशें मित रस उकल्या येता पराभक्ती मिती ते भक्तीची प्रेरित करतस त्या साधकाक काम करूक एक ट्रिमेंडस एक इंटॉक्सिकेशन अनुभव त्या दिव्यतेचं जाता असतना कर्मान सुद्दां एक सहजता येवच्या सूर जाता हें न्हय म्हणचे बदलाक हें सगळें तुगेलेंची आतां बट आय वॉन्ट टू डील विथ यू एंड नॉट इंडिविज्युअल सिच्युएशन्स सगळं तूं धारण करतल तूं अधिष्ठान म्हळ्यार हांव अधिष्ठाना संपर्क करतस हें कशी खेळ येता वता की आय विल प्ले माय रोल टू द हिल्ट बट आय एम नॉट गोन बी स्टक इन इट आय विल नॉट आयडेंटिफाय आय विल नॉट अटेम्प्ट टू डिफायन माय सेल्फ इवन बाय माय ड्युटीज कर्तव्य कळतस की हो भयंकर हें अल्टिमेटली तांची अहंकारा त्याग मग तांची हें मगल कर्तव्य म्हूण करा ती जाल्यार हांव इतलेंची म्हूण घेवन बसल्यार फिनिश्ड यू विल बी रिजेक्टेड कोणा खातीर करता आसत की आतां तूं बैस थंड म्हणल्यार आय एम लॉस्ट इट्स वर्स दॅन लुजींग अ जॉब आय डोंट नो वॉट आय एम तशी परिस्थिती आता सो नो आय बिलॉंग टू यू दॅट इज अ डिवाइन स्टील नॉट आयडेंटिफाईड स्टील नॉट डिफाईन्ड बिकॉज द attempt to define also has faded off. It is infinite. Even my mind is a product of that divine. How can my mind try to analyze or define or म्हणतात ती लक्षण कशी दिवचे दिव्यतेचे ते सहज जाता
अधिकार ना जाल्यार वेदांता चिंतन करूं सो हें मना परे आसा म्हाका कसलें कळना म्हाका तें कळचें ना म्हूण बसता ती हांगा ती भक्ती आशिल्ली ती आत्मा इज डिलींग विथ दी परमात्मा डायरेक्टली एंड सेईंग ओके हें मन आनी बुद्धी तितल्या तितलेंची आय विल डील विथ इट इंटेलिजंटली बट आय एम नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड बाय इट आय एम नॉट गोइंग टू लिमिट माय सेल्फ बाय इट नॉर एम आय गोइंग टू लिमिट द डिवायन म्हाका कळल्यार मात्र आय विल बिलीव इन गॉड म्हणलेलें इट हॅज नो वॅल्यू एट ऑल नो I want to see God, then I'll believe. Then where is the question of believing? Sakshi Zaunasa, he is behind all perception. He is the perceiver. You can't see. So slowly my attention is going to that which is perceiving. There I don't try to define. I don't try to use my indriyas to perceive or define. लिमिट करूनच ना इंद्रिय मकल्या रूप पडेल मग इतलें आवाज ऐकल मग इतलेंची हय की ना लिमिट करून डिफायन करून म्हाका कळ्ळें म्हणटा ती इनफायनायट आशिल्लें इंद्रियाचे परे आसा जाल्यार म्हगेलो आत्मस्वरूप आसा थंय तें एक मनाचें एक खिन्न जावन म्हाका हें कळना म्हाका नाका म्हणचें जायना भक्ती आशिल्ली ती सो हे वेदांतांतूच व्हरतास ही पराभक्ती भेद असल्यार सुद्दां आतां भेद आय डोंट केअर म्हाका भेदात सुद्दां आग्रह ना तूं करतस की हांव करतस म्हूण म्हाका गोतना केन्ना तूं प्रेरण दिवन करयता केन्ना हांव म्हगेलो पुरुशार्थान करतस तें म्हाका कळना म्हूण तें भक्तीन तूं अनुभव जावचें सूर जाता हय की ना तुमकां जाता की तशी आमकां सगळ्यांक जाता न्ही केन्ना जाता कोप येना फुडें भक्ती मिळते नाही कोप येना पडी एक नमने उल्लोवन बसना ती कल्ल्याक तशें उलयलें की कोण म्हाका सांगलें की संस्कार ती जी भक्तीन तूं परिणत जाल मेळ्ळी प्रेरणा मेळ न्हू तशें तें परानुरक्त्या मामेव चिंतयेद यः अतंद्रितः अतंद्रित जावन दॅट अलर्टनेस इज जस्ट बॉर्न आउट ऑफ लव नॉट काळजी और एनीथिंग लायक दॅट और नॉट आय मस्ट डू आय मस्ट रिमेंबर म्हणून तशी परानुभक्त्या स्व अभेदेन एव मां नित्यं जानाति निरंतर वस्तुतः मज्जांतू आनी मगलिष्ट देवतांतू कसलोय फरक ना हें बोध जाताच त्या साधकाक ती पराभक्ती न विभेदत समूहाचें विश्लेषण करून हें तुज मीत साध्य समज मीत जायना न्ही म्हजे मीत करून घेवचें जाल्यार तुमची शक्ती दिता आनी म्हजे मीत साध्य जाता तशी व्यावहारीक लेवल कॉन्फिडन्स येवन धैर्य वाडोवन कार्य करचें भुवनेश्वरी वरद अभय हेंची डोंट लिमिट युअर सेल्फ देन आय विल रिलीज यू इन टू युअर ओन अनलिमिटेड सेल्फ मद्रूपत्वेन जीवानां चिन्तनं कुरुते तु यः यथा स्वस्य आत्मनि प्रीतिः तथैव च परात्मनि आपणांतू म्हळ्यार कशी एक प्रीती आसता सदळ आसता न्हू मोगल बरें सामका तामसीक असो राजसीक असो सात्वीक असो आय एम इम्पॉर्टंट नेवर डिनाय दॅट बट वॉट आय एम आय नीड टू नो डोंट लिमिट दॅट आयदर सो ती एक स्वाभाविक हां आय शूड बी हॅपी विथ रेफरन्स टू दॅट सगळें ओ ही इज व्हेरी कंपॅशनेट वयकल्ल्या इट्स इजी टू बी कंपॅशनेट न्ही मस्त दुःख जाता कल करतास कॉन्ट्रिब्युशन कले ना जस्ट जनरलायज्ड कंपॅशन और सहज मस्त वांट जाता ती आमगेल कोणाकय कसले त्रास जाल्यार तितल्यांची सो बिकॉज आय एम कनेक्टेड दुसऱ्यागेल दुःख म्हाका बाधा दितास आनी कोणाक की कलकी जाल्लें मागीर ओ वय पाप म्हूण थंयची गाडी जाली सो इट्स ऑल विथ रेफरन्स टू मी नाव आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड हें मी म्हाका कल्ल्यान म्हणून तो ती स्वाभाविक हांव म्हणेल कोणाक मस्त खुशी आसता आपणाले छांतू तंतुचिकेचें एक परिवर्तन आसा तशीची एक वात्सल्य म्हणूं येतात वस्तुतः दुसऱ्यांतूय तो पळयता आसक्ती मद्रूपत्वेन जीवानां चिंतनम मद्म कोण हांगा देवी रूपत्वेन चिंतनं यः करोति जीवानामपि लोकांक पळयतना सुद्दां व्यवहारान सुद्दां हें देविलेंचें रूप तुमचें तांतू चैतन्य म्हणलेलें तशी कोण स्विकार करता की आपणांत एक प्रीती आशिल्ली हांव म्हणलेलें सगळें स्वाभावीक कसलें आसता आसक्ती आसता आय लव माय सेल्फ सो आय लव अदर्स म्हूण तशी मात्र न्ही आय सी दॅट देवी इन एवरीथींग म्हणूच तें एक भक्ती उत्पन्न जाता आसा म्हूण तें लक्षण दिता आसा ती कॉशनिंग हांगा पराभक्तीचे आसा स्तर हें आमी उपदेश प्रायः दिना ती
यू अंडरस्टँड द डिवाइन, अंडरस्टँड युअर कनेक्शन अँड डील इंटेलिजंटली. ते भरपूर म्हणून आमी सांगता ती कल्याक नाजाल्यार पीपल गो ओवरबोर्ड. भयंकर एक सगळ्यांक कितें प्रती इतलें तांकां वात्सल्य आसा म्हणून दाखोवच्या वचून करखर येता ती. आनी चेडवांक तर हांवें केन्ना शिकोवचेंच आसना. डोंट ट्राय टू सी द डिवाइन इन एवरीबडी. चेडवांक सांगतात सांगूनच. हांगा गुड टच बॅड टचाच विशय येता आसा तुमगेल प्रार्थनेन तो शिकोवंक पडटा. आतां वळी सी द डिवाइन म्हळ्यार भयंकर वायट पाप क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आपणान तो हावस बापून सांगिल्लें आनी आपणान ते एक दिव्यता हाडी म्हूण सांगचें आनी देन टीच देम कशी राग द्वेश नाका इत्यादी म्हणून. मागीर हे पराभक्ती स्तरारी सहज दिसू सुरू जातलें तुगेलीच ही लिला तूंच हें सगळें नाम रूप प्रस्तूत करतास. सो तुज सांगातीच हांव वेवहार करता आशिल्ली ती म्हाका तुजे शिवाय आनी कसलें दिसना. तेंच तर हें. इट इज नॉट अ कॉन्शियस एटेम्प्ट. अर्थ जाताच की हो बोधू रामकृष्ण परमहंसाक तांगेले एक काणी अंत आसना कोणकी दिवच्या प्रयत्न केलेलो आसता तांकांय. आय सी द डिवाइन इन एवरीबडी. राग द्वेश बसला माहोताल काणी पळय अशें सगळे कडेन देव आसा म्हणून वता सोपाकळो थंय हस्ती येता मदमत्त बाजूवचो कोणें आयकना साम्म पेट्टू पडला. मागीर येवन हांव सगळे कडेन देव पळयत अशें ते हस्तेन म्हाका कसल्या बू केलो मेरी. अरे तो थंय बसशील ताजेर तांकां सांगतास बाजू वचता देव पळय न्ही तागेल आयक न्ही तुवें. अजीर्ण जालेली भक्ती अजीर्ण जालेलें ज्ञान घातक जाता. त्या व्यक्तीला नाश जाता मात्र न्ही दुसऱ्यांकय कंटॅमिनेट करता. तशें नाका. लेट दीस पराभक्ती इवॉल्व. लेट इट कम नॅचरली. Establish your connection with the divine. See how much relief you're getting in your vyavahara because of that connection, clarity ityadi. Khush ek anubhav jata sa. And then say yes, this situation provided by you, let me deal intelligently, raga dvesh nakka. And then aspire or hope to see the divine in all people. Very dangerous. जाल्यार तें एक लक्षण पराभक्तीचें. सात्विक भक्ती परेच पराभक्ती आशिल्ली ती देवी सांगातात अभेद जाता आशिल्ली ती ही भावना सहज आसा. उगडास जावन घेवन सुमारी हांव आस आनी हांव देवीक सगळ्यांत पळयत म्हूण वर ना. हांव म्हणलेलेंच तें एक्सपॅन्ड जाता आसा आनी तें अहम रुपेण ग्रहण जाता आसा. इट्स नॉट अ practiced attitude or something. If I'm convinced I'm an individual, then I'll be forced to see individuals. I can only be nice to them, bas. Suddenly, if I want to see the divine and try to interact with the divine while I'm dealing with people, most कोण खलसम्यार. देवील इतलं एक सलग जाल्या देवील एक सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्ल एक अनुभव जाता आशिल्ली ती नामरुपान तो हो व्यक्ती फसना आनी त्या भक्तीनेच तो प्रेरीत जाता आसा आनी पराभक्ती आशिल्ली ती आतां देवी सांगा ती देवी आनी हांव म्हळ्यार भेद वतास. इट्स डिजॉल्विंग. देर इज नो पार्टिशन्स ना ती ऑन वॉट बेसीस. खंयच्या घेवन हांव विंगड म्हूण हांव म्हण येद म्हण तशी जाता आसतना वस्तुतः सर्वत्र सगळ्यांतूय ताका तागेल इश्ट देवता मात्र दिसता. तावळ ती सहजता येता. चैतन्यस्य समानत्वात् न भेदं कुरुते तु यः सर्वत्र वर्तमानां मां सर्वरूपां च सर्वदा. चैतन्यस्य समानत्वात् भेदं न भेदं कुरुते तु यः. चैतन्यस्य समानत्वात्. चैतन्य माम कल हजार थू. My Chaitanya is different? No. My Chaitanya is same as your Chaitanya. Tashva. चैतन्यस्य समानत्वात् न भेदं कुरुते तु यः मकले. वस्तुतः एकस म्हणून.
सात्विक बुद्धी स्तरारी प्रयत्न करतना साधक कल म्हणता मग जाणतोय देवस तू जाणतोय देवस ता जाणतोय देवस ती जाणतोय देवस म्हणून हांव ते दावा पळयता हांगा हांव म्हणलें तो भेदो देवी संगात वता आसतना एक चैतन्याचो अनुभव करता साधकू सो तें भेद दिसना localized सगळीं चैतन्यस put together aggregate is Brahma so I am part of Brahma you are also part let us be friends म्हण तशी ना that means you are saying ki this is also real this individualized consciousness म्हणटा तें is real that is real me no that is not real there is only one Chaitanya and that may be reflected in so many forms so to say तशशील मिती त्या एकाक ग्रहण केलेल मिती आणि ते एक चैतन्य सर्व व्याप्त जावन अशें मी इट इज नॉट एन एटिट्यूड ऑर सम प्रॅक्टीस आय विल सी चैतन्य एज चैतन्य इन डिफरंट पीपल ना थोडो भेद सांगतो कळतस वे हे सात्विक भक्तीचे परे जाता आशिल्ली मिती भेदभाव क्षीण जाता आसा कोणा सांगाती आपणाल इश्ट देवता सांगाती भेदभाव क्षीण जात मारी सगळ्यांतूय त्या चैतन्याचो अनुभव एक स्पंदन जावच्या सूर जाता पयलेच स्टार्ट्स विथ व्यवहारांतून आपणांतूच एक चैतन्य आयलें रागद्वेश सुटलो तशी म्हणून मागीर हगूर हगूर भो वांटा काम उगडास जावन घेयाती सामान्य हें जायना अनुग्रहानेच हें जाता त्या वेळारी हां एक चैतन्याचो अनुभव जातना हें एक विभाजीत दिसता आसा तें एक हें सगळें एक म्हणून तशी विभाजन यू कॅनॉट गो अबाउट इट डज इट मेक सेन्स एट लीस्ट द डिफरन्स इज इट मेकिंग सेन्स I am conscious, okay, I say there is divinity within me. You are conscious, so I accept some divinity within you. So I am connecting divine to divine. But in that, I am sort of taking it for granted. My consciousness is different from your consciousness. And that is a disaster if you go about it like this. It may be an attitude, a practice. वस्तुतः हें साधन कोर्न हें ज्ञान जाता आशिल्ली मिती एक चैतन्य असो तें अखंड मेरी मगल इश्ट देवता आनी अभेद जाता असो दॅट इज मी एंड नॉट ओनली दॅट वेर एवर आय सी रिफ्लेक्टेड चैतन्य म्हणलें तेंची म्हूण अनुभव जाता तुज्यान तूं हो व्यक्ती आनी मागीर तें चैतन्य आय डेवल एंड आय फायंड आउट एंड आय से दिस इज नो आय एम डिलींग विथ द डिवायन तशें एक तातूंत एक सूक्ष्म भेद आसा ते पराभक्ती आशिल्ली मिती देवील अनुग्रहान भेद आग्रह अहंकाराचा आग्रह वतना सर्वत्र तिगल अनुभव जावच्या सूर जाता तावळी व्यवहारांतूं कुशलता निपुणता म्हणटा ती वाडता रागद्वेश कमी जाता धड्ड जायना मनुष्य खंयचे एक समाधीत अवस्थेन तूं ताका कसले अनुभव जायशना विंगड खबरी ना जाल्यार आपणाल कर्तव्य पालनांतूं कसले च्युती जायना उलटी आनी एक एफिशियन्सी वाडता सहजता वाडता जाल्यार तें प्रेमपूर्वकय जावच्या सूर जाता अर्थ जाताच की तशी पुरुष नुसतो मागीर तो कल करता तशे अवस्थेन तूं तें मागीर येतलें हांगा एक सतर्कश्च विशय 18 ऑनवर्ड्स कले अस्पष्ट अशें की कल्ले स्पश्ट जाल्ली की पयलें खंय तांसूर करया आं कल तें अनुभव येवं का म्हण सुद्दां आग्रह नाखो जाता आसा ना तें चैतन्य कॉन्शियसनेस आय एम नॉट गोइंग टू गेट स्टक इन दॅट तें एक संस्कृत आनी इंग्लीश शब्दांचे खेळ हा अवेरनेस कॉन्शियसनेस इंटेलिजन्स हें सगळें आय एम सॉरी आय डोंट ट्राय टू डिफायन ट्राय टू अंडरस्टँड दी कॉन्टेक्स्ट यूल अंडरस्टँड each author of some book or something he has to interpret what he means by consciousness and no two authors on agree on the meaning so tanto nakka तुमकां कळ्ळ्या मक्कल कळ्ळ्या you have to take it on yourself आपणाल हान तूं एक विचार कर येता म्हाका कळटा म्हाका बोध जाता म्हणटना
शास्त्र सांगता हे मन आणि बुद्धी घेवन विषय ग्रहण करतस जाल्यार मनाक सुद्दां कळ्ळ्या म्हूण कोणाक कळतस तें साक्षी. सो तें मनाचे बरें आसा आनी ताजें स्वरुपाची चैतन्य. इट इज बाय नेचर कॉन्शियसनेस अवेरनेस म्हणून येता. सो तितले एक घेवन तुमी विचार करात ते तुमगेले कसले विचार करचेस की नाजा एक डेफिनेशन आमी दिवच्याक जायच ना. अवेरनेस म्हणटात अवेरनेसाचो तें कितली अर्थ करूं येता प्रसंगानुसार. आय एम नॉट अवेर ऑफ दॅट, आय डिडंट नो दॅट म्हणून जाता. आय एम जस्ट अवेर ऑफ दीस, आय एम नॉट अवेर ऑफ ऑल अदर नॉयझस. बाय बिकॉज आय एम सो फोकस्ड तशें म्हणून येता. अटेन्शन ना म्हूण अवेरनेस म्हणून येता. आनी अंडरलायंग अवेरनेस म्हणटा ती आय यूज दॅट वर्ड ऑर जस्ट एक अ कॉन्शियसनेस म्हणून. सो आय तितलें that element in you which you have to discover as the pure you, that is Chaitanya. So how can you differentiate? It is never perceived because it is a perceiver. तशें कोर नाका ती म्हणलें तांची. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट आय एम सेइंग. डोंट गेट कन्फ्युज्ड. दॅट्स प्रिसायजली वॉट आय वॉज सेइंग. ते थोडेंच वेदांत चिंतन करचे भितर ऑर कले एक बर जावचे प्रयत्न करतना देर इज कॉन्शियसनेस, नो गॉड इन मी, गॉड इन यू. सो आय एक्सेप्ट दॅट. नाव आय वील डील वीथ यू एज दो यू आर गॉड म्हणून. गो सो तशें करना तितलें यू रिलेट टू युअर इश्ट. इट इज दी, I won't say duty, but it is the effect of your connection with the Ishta Devata which will reveal to you that other than the Ishta Devata there is nothing. And that is not a form, that is not even a mantra. That Kal Muniyat Mari Itlta, it is an overwhelming Sannidhi, it is Chaitanya, it is consciousness. So from that Parabhakti, then go for this seeing, accepting everything as consciousness or trying to see God in everybody. And precisely what you have said, my consciousness, your consciousness, and then saying everything is very difficult. Exactly, it is difficult. Don't try, attempt that. अजून भक्ती उत्पन्न जाय न्ही त्या परिस्थितीन तूं देव मत जाणतस तूं जाणतूय आसा म्हणून हांव एक हें करता. एक कल म्हणटात एक सामाजीक एक बरं जा म्हूण तितलें शिकचे शिवाय आध्यात्मिकतान तुका ना पुट्ट ते धारण करूं जायच ना. इट वोंट सर्वायव दॅट सॉर्ट ऑफ एन एटिट्यूड. इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लाँग. मागीर कल म्हणचें somebody betrayed me or some group betrayed me, नाही God betrayed me. घोटाळो घोटाळो. हांव म्हळेलेंचें सुटतस तें सहज एक चैतन्याचो अनुभव जाता. आनी कले बिपिन मामकले आशिल्लें की हें आनी एक आसना फाय आसना वे ती सहजता येवंका हो आनी आत्ता परत चेक कर काय खंयच करुया हाजी फाय भुवनेश्वरी.
जयति संवित् स्वामिनी। कल जाना। जयति संवित् स्वामिनी। हिमगिरीन्द्रनन्दिनी। हिमगिरीन्द्रनन्दिनी। जीवनमधुस्यन्दिनी। जयति संवित् स्वामिनी। अरुणकिरणमालिनी। अरुणकिरणमालिनी। अखिलभुवनपालिनी। अखिलभुवनपालिनी। अधरमधुरहासिनी। अधरमधुरहासिनी। मम हृदयनिवासिनी। मम हृदयनिवासिनी। जयति संवित् स्वामिनी। त्रिनयननटनारता। त्रिनयननटनारता। कुलकमलदलाश्रिता। कुलकमलदलाश्रिता। अधरमधु प्रणवरव विजृम्भिता। प्रणवरव विजृम्भिता। अमृतादिसंहृता। अमृतादिसंहृता। जयति संवित् स्वामिनी। हिमगिरीन्द्रनन्दिनी। जीवनमधुस्यन्दिनी। जयति संवित् स्वामिनी। सुजन भजन रंजनी।
जन भजन रंजनी सकल दुरित भंजनी सकल दुरित भंजनी दितिजक्षति विधायिनी दितिजक्षति विधायिनी शरण भरणशालिनी शरण भरणशालिनी जयति संवित् स्वामिनी त्रिपुर सुंदरी भैरवी त्रिपुर सुंदरी भैरवी श्री भवानी शांभवी श्री भवानी शांभवी हरि सहोदरी शंकरी हरि सहोदरी शंकरी भवतु मम शुभंकरी भवतु मम शुभंकरी जयति संवित् स्वामिनी हेमगिरीन्द्र नंदिनी जीवन मधुस्यन्दिनी जयति संवित् स्वामिनी नम इदं च मम शिवे नम इदं च मम शिवे अवभयंकरे भवे अवभयंकरे भवे रक्षणाय तत्क्षणम् रक्षणाय तत्क्षणम् कुरु कृपाङ्गवीक्षणम् कुरु कृपाङ्गवीक्षणम् जयति संवित् स्वामिनी हेमगिरीन्द्र नंदिनी
जयति संवित् स्वामी। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेषु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।